سلام شباب، كنتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله اليوم غادي نبداو واحد الموديول جديد في هذا الفيديو اللي هو لوبتيك جيومتريك. في لوبتيك جيومتريك عندنا 3 شابيتر. في يوتيوب ان شاء الله غنحط لكم الشابيتر الاولانيه اللي هي لابروكسيماسيون دو لوبتيك جيومتريك، وبالنسبه للشابيتر 2 مع الشابيتر 3 اللي بغاهم يتواصل معايا على النمره غنخليها لكم في الديسكريبسيون، صيفط لي ميساج في واتساب. Alors, chapitre 1, l'approximation de l'optique géométrique. L'optique est un domaine qui consiste à étudier les phénomènes lumineux. On distingue deux types. Donc, on a l'optique géométrique, ou les 9 programmes de la première année, qui traite les rayons lumineux et la formation des images par un instrument optique. Et l'optique ondulatoire, la deuxième année, qui traite les phénomènes vibratoires, donc qui traite la lumière comme étant une onde. On va chauffer les deux phénomènes, la diffraction mais l'interférence, phénomène d'interférence. Alors, quelques définitions. Un milieu est dit transparent, c'est l'espace et la lumière. Donc, on a des définitions, c'est très simple, comme par exemple l'air, verre, l'eau, etc. Un milieu est dit homogène si toutes les propriétés physiques, c'est-à-dire la masse volumique, l'indice de réfraction, etc., sont les mêmes, quel que soit le point M du milieu. Quelques exemples des milieux homogènes, l'air, l'eau, etc. L'indice de réfraction d'un milieu, donc moi, déjà, N qui est égal, c'est C sur V. Avec C, c'est quoi? C'est la vitesse de la lumière dans le vide, et V, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu. D'accord? Donc, chaque milieu a l'indice de réfraction. Alors, on sait que la vitesse de la lumière dans le vide, elle est toujours supérieure à la vitesse de la lumière dans le milieu, quel que soit le milieu, l'air, l'eau, verre, etc. C'est-à-dire que l'indice de réfraction, elle est inférieure strictement à 1. Donc, n est égal à 1, c'est juste pour le vide. Et ni laquelle le milieu ou le vide, n est égal à C sur C, qui est égal à 1. Mais dans la plupart des cas, toujours on a n, il est inférieur strictement à 1, sauf pour le vide. Alors, rayon lumineux. Définition. Un rayon lumineux, c'est le trajet suivi par la lumière. À partir d'une source lumineuse, on peut réaliser un ensemble de rayons lumineux, c'est-à-dire un faisceau lumineux. Il existe 3 types de faisceaux. Donc, à partir d'une source lumineuse, on peut réaliser un faisceau lumineux, c'est-à-dire مجموعة ديال les rayons lumineux. من بعد غنطرح واحد السؤال، كيفاش نقدروا ايزوليو غيون واحد من بين هذاك l'ensemble ديال les rayons lumineux. Donc, on a 3 types de faisceaux. Qui est le faisceau divergent, le faisceau convergent et le faisceau parallèle. Alors, le faisceau divergent, on qui connaît les rayons lumineux qui خرجوا لي من واحد la source, voilà, بحال هكا. كيتسمى faisceau divergent. D'accord? Donc, tous les rayons lumineux sont issus d'un même point. Gars, les rayons lumineux, j'ai une le point, tout simplement. Faisceau convergent, qui connaît les rayons, donc tous les rayons se dirigent vers un point donné. Donc, on dit faisceau convergent. Donc, les rayons, d'accord, se dirigent vers un point donné. Et enfin, le faisceau parallèle, les rayons lumineux, donc qui connaît parallèle. Voilà. Alors, d'abord, là, طرحت عليكم واحد السؤال. قلت لكم كيفاش نقدروا ايزوليو واحد الغيون لومينو من بين هاد لونسومبل ديال لي غيون لومينو ولا من بين هاد الفيسو لومينو بغيت انايا غيون واحد، كيفاش نقدروا ندير؟ دونك لا سوليسيون سي تري سامبل، هو انا ندير واحد لا فونت هنايا، داكوغ، غندير واحد لا فونت، واحد لوفيرتور، شي حاجه اللي تقدر تحبس ليا لي غيون. دونك غادي يضربوا لي غيون، شي حاجه غدوز وشي حاجه غتحبس، يعني سيتادير غنغياليزي هاد ليكسبيريونس. غناخذ واحد اللازر، داكوغ، غادي يعطينا واحد الفيسو باراليل. دونك هاد الفيسو باراليل فيه بزاف تاع لي رayons lumineux، داكوغ، وهادي هي لوفيرتور ديالي ولا لا فونت، وهنا كنشوف على ليكرون ديالي اشنو اللي بيوقع. دونك الا كانت لوفيرتور تري غروند غيدوز لو فيسو كامل وهنا نلقى اون طاش، داكوغ. دونك اش اللي بنبدا ندير انايا، اون ديمينو
لا لارجور دو لا فونت. غنبقى كنصغر هاد لا لارجور دو لا فونت باش نبدا بحال نرقق هاد لو غايون لومينو. داكوغ. دونك ما حدي وانا كنديمينيو لا فونت، كنديمينيو لا لارجور دو لا فونت، اشنو اللي كنحصل؟ عوض ما نيزولي غايون واحد كنطيح في واحد الحاجه غريبه اللي كنتو شفتوها في الباك، اللي هي الفينومين دو ديفراكسيون. بمعنى عوض ما تحصل على واحد هذاك لو غايون يبقى غادي وكيرقق كيرقق حتى نيزولي واحد لو غايون، فكنحصل على اون طاش سونترال و دي طاش اخرين هنايا. دونك هادي كتسمى سي الفينومين، فينومين دو ديفراكسيون، هي اللي غدرسوها في دوزيام اني. يعني مثلا مبقاوش نهضروا على لا نوسيون ديال غايون لومينو، كتفقد المعنى ديالها. هي اللي غنهضروا عليها في هاد في هاد اللي قلنا هنايا، ليميت دو موديل، ليميت تاع الموديل تاع النوسيون دو غايون لومينو، انني نبقى نعتبر الضوء كوم ان غايون لومينو. Donc la notion du rayon lumineux perd sa signification. Donc كتفقد المعنى ديالها si les dimensions des ouvertures sont inférieures devant la longueur d'onde lambda. Voir TP a de l'expérience راه كديروها في TP نيت في première année. Donc la notion ديال rayon lumineux انا نعتبر الضوء كوم ان rayon lumineux، كتفقد المعنى ديالها الا هاد لا لوميير اخترقت ليا دي زوفرتور اللي لا ديمونسيون ديال هاد لي زوفرتور صغر او لا du même ordre de grandeur، نفس القيمه ديال لا لونغور دوند ديال لا لوميير اللي مستعمل. دونك لان شاك كولور عنده لا لونغور دوند ديالو. دونك الا عرضت هاد لا لوميير دي زوفرتور اللي الوسع ديالهم اللي لوفرتور ديالهم elle est du même ordre de grandeur ou est inférieure à la longueur d'onde de la lumière utilisée, dans ce cas ما يمكنش لنا باقي نهضروا على la notion du rayon lumineux. صافي كتفقد المعنى ديالها. خصنا ندوزو l'optique ondulatoire pour expliquer le phénomène observé.